ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग समस्त मो वॉइस क्लियर अछि बिले। ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग समस्त मो वॉइस क्लियर अछि। एवरीथिंग इज क्लियर नो इशू। जो मानकर कैमरा ऑन अछि कैमरा ऑफ कर दियो। ओके तो क्लास को स्टार्ट करियो। एवरीवन रेडी? नो इशू। ओके थैंक यू। तो आज हम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिबा जीएस पेपर 1 मन रखिले जेतेबेले तुम माने प्रिपरेशन करूछो सब बेले तुम पाखरे सिलेबस रहबा दरकार। सब बेले पाखरे कोन रहबा दरकार? सिलेबस रहबा दरकार। काहे कि ना सिलेबस वाइज ही हम कंटिन्यू करिबा। सिलेबस वाइज हम स्टडी करिबा बा कंटिन्यू करिबा। वर्तमान मु हेरिटेज एंड कल्चर को स्टार्ट करूची जीएस पेपर 1। मन को पहले जीएस पेपर 1 रो जो टॉपिक अछि हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज एंड कल्चर रो टॉपिक होची टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा। टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा। जो होम साइंस जो ऑप्शनल कथा कहछ सेटा होची 3999 बैच रे भेला सेपरेट तुमको जॉइन करिया पड़िबो होम साइंस ऑप्शनल। ओके चल तो मु पीडीएफ तुमको शेयर करूची। ओके समस्त पीडीएफ शो होची कि समस्त पीडीएफ शो होची? एवरीथिंग इज क्लियर नो इशू। साउंड ब्रेक होची? समस्त क्वेश्चन पचार साउंड ब्रेक होची कि साउंड क्लियर अछि? एवरीथिंग इज क्लियर ओके। देखो मु एड कहि दोची आ ओडिया रे जो माने एग्जाम दबो सेमाने पे सेपरेटली ओडिया रे नोट अछि। सेमाने पे सेपरेटली ओडिया रे नोट अछि। तो जेहेतु ओडिया रे संपूर्ण ओडे नोट टेंपल आर्किटेक्चर को नेकी अछि तो तुमको इंग्लिश रे जहां भी लिखा अछि ओडिया रे डिटो से जिंस मु ताको मध्ये अंडरलाइन मध्ये कर देछि। तुमको मध्ये नोट टा लिखिया पे सहज हो। आउ गोटे जिंस मन रखियो पिले जो माने ओडिया रे एग्जाम दोछो काइना ए पीडीएफ मध्ये मु तुमको दे देबी। इंग्लिश रे नोट रे एबे मु तुमको संपूर्ण बुझेइबी। तुमे ताको रफ रे टिके लिखि दबो सेई जिंस को ए ओडिया रे पढी साला परे टिके मिसै कि सेई स्टाइल रे लिखिबो काहे एटा पैसेज आकर अछि। देखो सबुआडे आज वर्षा होची क्लाइमेट प्रोब्लेम अच्छी तो मे भी साउंड रो ब्रेक हो पारे तुम साइड कि मो साइड रे ब्रेक ना कारण 5G रे क्लास चलची। ओके मे भी तुम साइड रे प्रोब्लेम अच्छी। अच्छा आउ गोटे कथा मुझे कहीदेছি जे जेतेबेले ओडिया पिला कही दउचे इंग्लिश रे जो जिंस अछि ओडिया रे से जिंस अछि डिफरेंट ए अछि। ओडिया हाँ अच्छा तो किंतु डिफरेंट ए जे इथरे बहुत भलो जिंस ओडिया रे लिखा है तो सेतिबे मु आपको ट्रांसलेट करिन बस तुमको लिखिला बेले प्रथमे इंग्लिश रे जोटा को पढेबी ताको रफ तुम आपको पढियो ए ओडिया को पढी सारा परे से डिजाइन रे टिके लिखि दो। से डिजाइन रे टिके लिखि दो। पूरा रेडी अछि कोनो प्रॉब्लम नहीं। ओके तो अबे हम क्लास को कंटिन्यू करिबा। आज जो टॉपिक अछि टॉपिक रो ना होची जीएस पेपर 1 ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर। ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर। यस तो आको हम ओडिया रे कहि परिबा मंदिर स्थापत्य कलार विकास। कलार विकास। ओके एटा ओडिया। तो प्रथमे हमें पूरा क्लियरली बुझिबा याकू बुझिया पूर्व ए टॉपिक ऊपर मु बतै दउची कारण याकू गोटे क्लास रे हमें सारिबा। गोटे क्लास रा कम सारिबा टोटल टेंपल आर्किटेक्चर ओडिशा गोटे क्लास रे सारिबा। इथर इंपोर्टेंट होची डायग्राम। इथर इंपोर्टेंट होची डायग्राम। आउ गोटे जिनिस मन रख एक्चुअली ये जो क्वेश्चन टा अछि टेंपल आर्किटेक्चर तार तो आम ओडिशा रे केउ प्रकार टेंपल हमर एठी तैयार हेतै ताकू नेकी रे क्वेश्चन टी बा आकू नेकी रे टॉपिक टे ए टॉपिक रे इथर इंग्लिश रे ना छा ओडिया रे ना सिया सपोज मंदिर रो विभिन्न भाग को हम डिफरेंट ना रे विभक्त करछे। धर तळ पार्ट को कोन कहिबा मिडिल पार्ट को कोन कहिबा सभा ऊपर पार्ट को कोन कहिबा डिफरेंट नामकरण करा जायछि। इथे ओडिया रे नाम जहा इंग्लिश रे नाम सेया कौन जिनिस परिवर्तन नहीं किंतु
इंपोर्टाट हो तुम स्टार्टिंग या बुझिया दरकार जे तुमे बेसी फोकस करिवो केमिति आम टेम्पल को डिवाइड कराई आ टेम्पल रो केउ एरिया को कौन कहुए ता तल पार्ट को कौन कहुए मिडिल पार्ट को कौन कहुए अपर पार्ट को कौन कहुए तो सेटा हूँ इंपोर्टाट तो जो नोट करूँ तुम निजे मुझे पढ़ेबी तो मेन फोकस रहिबो ए डिवीजन जे एक्चुअली एटा केमती एको डिवाइड करा प्रथम होची आर्किटेक्चर मोर कहबार कथा होची पिले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर को हमें कौन बुझवा ठीक है वो अच्छा मन रख स्थापत्य हाँ स्थापत्य अरे मु ओडिया पचारनी मु तुमको पचारिछि तार मीनिंग कौन डेफिनेशन कौन मन रख डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग विथ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स ता तो कौन सी जिनिस कंस्ट्रक्शन होइछि गोटे से बिल्डिंग तैयारी होइछि आकु ही मैं कहूछि कोन आर्किटेक्चर बोली कहूछि अच्छा तापर आम जी नेक्स्ट पॉइंट पूछे एक्चुअली आम जो आर्किटेक्चर अच्छी ये जो तो आम जो ओडिशा रो जो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी आम क्या बेस कर आम या कैलकुलेशन कर आमर तीनोटी पीरियड अच्छी गोटे एंशिएंट पीरियड गोटे मीडियावल पीरियड गोटे मॉडर्न पीरियड तो ये तीनोटी पीरियड को बेस कर समस्त टेम्पल आर्किटेक्चर को डिवाइड कराई बास खाली तुमको जानापी कहूँ कि एग्जाम जिन लिखोनी एंशिएंट मीडियावल मॉडर्न तो एवठू आम स्टार्ट करवा जे एक्चुअली केमिति आम टेम्पल आर्किटेक्चर को डिवाइड कराई देखो मन को टेम्पल आर्किटेक्चर तो साधारणतः आमर जो मंदिर जो स्थापत्य अच्छी केते भाग विभक्त करछे चारि भाग विभक्त करछे नगर स्टाइल ओडिया मध्ये से द्राविड़ स्टाइल से मध्ये नायक स्टाइल भेसारा स्टाइल ये चारि भाग में डिवाइड करछे साधारणतः ये जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो अच्छे आम साधारणतः ओडिशा रे पाई आम ओडिशा रे जो सब टेम्पल अच्छी को प्रकार टेम्पल नगर स्टाइल ए नगर स्टाइल टेम्पल मध्य प्रदेश गुजरात रे मध्य आम पाई बर्तमान समस्त मेसेज बंद करो आपको कनसेंट्रेशन करो कहीं ना तुम इमेज को न बुझी पार किसी भी लिखि पार जदि इमेज को बुझी पाइल मो नोट भी दरकार नहीं तुम मन को भी लिखिदव सी ओडिया पिला हो इंग्लिश पिला प्रथम कनसेंट्रेशन करो मु कौन बुझाऊँ जे आमर ओडिशा रे जो प्रकार टेम्पल आम पाचे जो आर्किटेक्चर पाचे स्थापत्य आम पाचे से नगर स्टाइल आम ओडिशा जो नगर स्टाइल थाए आपको आम अदर को ना जाने कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ओडिया रे से कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कलिंग स्कूल स्थापत्य बोली आम कही पूरा बुझिले समस्ते एग्जाम रे तुम दीटा ना क्वेश्चन आसे कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर किंबा कलिंग स्कूल ऑफ स्थापत्य ओडिया में कही दूची जदि पचारुछि आर अर्थ होछि टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा किंबा डायरेक्ट जदि तुमको टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा विषय पचारुछि ताले तुम ए जिंस लिखिबो जे आम तापर आम देखिले जे विभिन्न दृष्टिकोण आम या विभिन्न बही रे विभिन्न वे रे लिखा है जदि आम टेक्स्ट बुक कथा लिखिबा जेमती विभिन्न राइटरंकर विभिन्न लेखा अच्छे किंतु अकॉर्डिंग टू किसे भुवन भुवन प्रदीप कर बही अनुଯାयी लेखा अनुଯାयी आम साधारणतः आमर जो कलिंग स्टाइल रो आर्किटेक्चर अच्छी कलिंग स्थापत्य जो अच्छी आम ओडिशा जो नगर स्टाइल अच्छी आम आपको तीन भाग विभक्त करछे आम ओडिशा समस्त मंदिर मान को आम तीन भाग में विभक्त करछे गोटे हूँ रेखा देउड़ गोटे हूँ पीढ़ देउड़ गोटे हूँ खाकरा देउड़ तीनोटी देउड़ अच्छी आम मानकर ओडिशा रे तीनोटी देउड़ अच्छी पीढ़ा देउड़ रेखा देउड़ खाखरा देउड़ ओडिया रे मध्य आम आपको रेखा देउड़ पीढ़ देउड़ खाखरा देउड़ मध्य कहि था मुझे ओडिया रे टिके देखि दउछु तुमको आउ टिके सहज हो एक्चुअली से जिंस कि नाही बोली देखो तो देखियो देखो नगर स्टाइल द्राविड़ स्टाइल आउ देशर विभिन्न आकार लिखाई देख कलिंग स्टाइल आम कलुचे कलिंग शैली आपको लिखाई ओके देख रेख देउड़ पीढ़ देउड़ खाकर देउड़ जोटा कि इंग्लिश रे लिखाई ठीक से जिनस ओडिया रे मते अछि ओरिड होवर नै अच्छा वर्तमान आम डिस्कसन कर नेक्स्ट पॉइंट जे एक्चुअली आम रेखा दौड़ क्या कहबा पीढ़ दौड़ क्या कहबा खाखर दौड़ क्या कहबा ये हला रेखा दौड़ ये हला रेखा दौड़ मोर कहबार कथा फिर होछि रेखा दौड़ आम क्या कहबा अच्छा
କିଏ କହିପାରିବ ରେଖା ଦୋଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ରେଖା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା? କୋଉ ଟାଇପ ର ଦେଉଳକୁ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳ ବୋଲି କହିବା? ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରିନି। ଆଚ୍ଛା, କର୍ଭିଲିନିୟର ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କର୍ଭ ଆକାରରେ ଯିଏ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳ କହିଥାଉ। ପିଢା ଦେଉଳଟା, ଆଚ୍ଛା ସମଥିଙ୍ଗ ମଲ୍ଲିକ କୁମାଲ ମଲ୍ଲିକ, କୁନାଲ ମଲ୍ଲିକ କଣ ହଉଛି? ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ପିଢା ଦେଉଳ। ପିଢା ଦେଉଳ କଣ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ନା ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟା କି ପିରାମିଡ ଆକାରରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଢା ଦେଉଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଖରା ଦେଉଳ, ଯୋଉଟା କି ହଁ ଓଭଲଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାରରେ ଯିଏ ଥାଏ, ପିଢା ଦେଉଳ। ତ ଏଗୁଡାକ ହେଡିଂ ତମେ ଯଦି ନ ଲେଖିବ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା, ପିଢା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା, ଖାକରା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା, ତାର ମିନିଂ କଣ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଖା ଦେଉଳ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ପିଢା ଦେଉଳ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଖାକରା ଦେଉଳ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ମେନ୍ ହଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ। ତମକୁ ଯଦି ଏଥିରେ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 7 ରୁ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଅଛି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥାକୁ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣ, ବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣ। ଦେଖ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଡିଟୋ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଢିଦବ, ପୁରା ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି, ସିଧା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉଳ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦେଉଳଟା ଅଛି, ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା, ସେ ପ୍ରକାର ଦେଉଳକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖିବ, ରେଖା ଦେଉଳ। କଣ କହିଥାଉ? ରେଖା। ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଖା ଦେଉଳ। ଯୋଉଟା କି ତୁମର ତା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗମୋହନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରେଖା ଦେଉଳ କି ବୁଝିଗଲା? ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗମୋହନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆକୁ ଆମେ କି ଦେଉଳ ବୋଲି କହିବା? ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ପିଢା ଦେଉଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। କଣ କହିପାରିବା? ପିଢା ଦେଉଳ ବୋଲି। ପିଢା, ପିଢା ଦେଉଳ କଣ କହିପାରିବା? ପିଢା ଦେଉଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ପିଢା ଦେଉଳ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ରୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ। ତାପରେ ଆସେ ପିଢା ଦେଉଳ। ପିଢା ଦେଉଳ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ ଆଗଟା ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ରହୁଛି, ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଖାଖରା ଦେଉଳ। କଣ କହିଥାଉ? ଖାଖରା। ଖାଖରା ର ଦେଉଳ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତିନୋଟି ଦେଉଳ କଣ ପୁରା କ୍ଲିୟର? ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ରେଖା ଦେଉଳ କେମିତିଆ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏମିତିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଏମିତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ନା ପାର୍ଟକୁ ଡିଭାଇଡ କଲା ପରେ, ସପୋଜ ଏଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ, ଏମିତି ଲେଖିଲ, ଏମିତି କଲ, ଓକେ, ଏମିତି ଲେଖିଲ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ରେଖା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା? ତୁମମାନଙ୍କର ପିଢ ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଖରା ଦେଉଳ କାହାକୁ କହିବା? ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ନୋଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଲେଖିବ, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସନେସ୍ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ପୁରା ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେରି ସର୍ଟରେ ବନେଇଛି। ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ କାଟି କୁଟିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ବନେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବ। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ତମକୁ ଭିଜିବଲ ହଉଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉଳଟା ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କି ଦେଉଳ କହିବା ପିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉଳ ଅଛି, ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ରେଖା ଦେଉଳ କହିବା। ରେଖା ଦେଉଳ ଆଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଉଳ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ତିନୋଟି ଦେଉଳ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କି ଦେଉଳ କହିବା? ନା ପିଢ ଦେଉଳ ବୋଲି କହିବା। ଏ ପିଢ ଦେଉଳର ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଜଗମୋହନ, ନା କିସେ ନା ହଉଛି ନାଟ ହଉଛି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ରହିଲା, ଓକେ। ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ନାଟ ମନ୍ଦିର ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପିଢ ଦେଉଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାଁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା? ପିଢ ଦେଉଳର ଅନ୍ୟ ନାଁ ସବୁ କଣ ଦେଇପାରିବା? ଜଗମୋହନକୁ କହିପାରିବା, ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ କହିପାରିବା,
ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ପୀଢ ଦେଉଳର ସବୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ସବୁ କଣ କଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ ଟିଏ କରିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମେଜ ଆକାରରେ ତେବେ ଶୋ କରିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ଦେଖ 36ଟା ଭେରାଇଟି ଅଫ ରେଖା ଦେଉଳ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିବା କଣ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ତିନୋଟି, ଏଟାକୁ ଏତେ ମେନସନ କରିବନି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲେଖା ଅଛି ଓଡିଆର ନୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏଲାବୋରେଟ କରିବନି, ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ଟାଇମ ପଳେଇବ, ମାନେ ତମକୁ ନୋଟ ଭିତରେ ଆସିବନି। ଦେଖ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଡିଭିଜନ କୁ ଯିବା ଯେ କେତେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପୀଢ ଦେଉଳ, ପୀଢ ଦେଉଳକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରିଛି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପୀଢ ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୀଢ ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ଅଡିଏନ୍ସ ହଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜଗମୋହନ। ଗୋଟେ ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଭଏସ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ମୋର ଏଗେନ୍? ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସେଥିଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ସବୁଆଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଓକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଡଜଷ୍ଟ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଚାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପୀଢ ଦେଉଳଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଯୋଉ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆଗ ଲେଖିବନି, ଏ ନୋଟଟାକୁ ସେ ପୀଢ ନୋଟ ସହିତ ମିଶେଇକି ଲେଖିବ। ବୁଝା ପଇଲା? ଆଚ୍ଛା, ପୀଢ ଦେଉଳ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ନା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ହଲ୍ ଭଳି ଥାଏ। ଆଉ ଜଗମୋହନ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ନା ମୁଖଶାଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ପୀଢ ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସ ହଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଗମୋହନ ବା ମୁଖଶାଳା ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କଣ? ଦ ସ୍ମଲର ହାଇଟ୍ ଅଫ ପୀଢ ଦେଉଳ ଆମେ ଯଦି ରେଖା ଦେଉଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ରେଖା ଦେଉଳ ଠାରୁ ପୀଢ ଦେଉଳ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଥାଏ। ରେଖା ଦେଉଳ ଠାରୁ ପୀଢ ଦେଉଳ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି, ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ କହୁଛି, ଡିଟୋ ସେ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାସେଜ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଆକୁ ପଢିକିରି ଆଜି ଏ ନୋଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଉଠୁ? ନା ରେଖା ଦେଉଳ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ପି ୱାଇ କଥା ଡିସ୍କସନ କରେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ଡିସ୍କସନ କରେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କହିଲେ ମାନେ ତମେ ତିନୋଟି ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ରେଖା ଦେଉଳ, ପୀଢ ଦେଉଳ, ଖାକର ଦେଉଳ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କେବଳ ରେଖା ଦେଉଳ, କେବଳ ରେଖା ଦେଉଳ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର, ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେବଳ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ନେଇକି ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଚାରିପାରେ। ଯୋଉଠି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଚାରିବ, ତମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମାନେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ରେଖା ଦେଉଳ, ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିଥାଉ? ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ କହିଥାଉ ରେଖା ଦେଉଳ? ଠିକ କହିପାରିବ? ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖିବ, ଗର୍ଭଗୃହ, ବିମାନ। ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି କାହାର ନାଁ? ନା ତୁମର ରେଖା ଦେଉଳର ନାଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଇସନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ବୋଲି କହୁନେ, ତାକୁ ବିମାନ ବୋଲି କହୁନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ବିମାନ ହଉ, ଗର୍ଭଗୃହ ହଉ, ସେ ସବୁ କୋଉ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଥାଏ? ନା ତୁମର ରେଖା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମା ଶାରଳା ହିଁ ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଯାଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଗର୍ଭଗୃହ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ବିମାନ ଉପରେ ଥାନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗଡ ଆଉ ଗଡେସ ମାନେ ଏଇ ହାଉସରେ ଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଭାଗରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ମା ଏଇ ଭାଗରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟିକେ ଡାର୍କ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଏତେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମେନସନ କରିବ।
ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ମାନଙ୍କ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। কি କହିବ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଦେଖ ଦେଖ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଏଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏପଟକୁ ବେଟର ହବ। Okay. ସାଧାରଣତଃ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପିଷ୍ଟ, PISTA, ପିଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ ଯାହା ଓଡିଆ ସେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ବାଡ। ଆଚ୍ଛା, ପିଷ୍ଟ ବାଡ ପରେ ଆସିଲା କଣ ଗଣ୍ଡି, GANDI, ଗଣ୍ଡି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କିସେ, ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କିସେ ମସ୍କଟ, କିସେ ନା ମସ୍ତକ। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ମସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛେ। ମସ୍ତକ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର। ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଆରେ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ ଯାହା କହୁଛି ଡିଟୋ ହଉଛି ଓଡିଆରେ ସେଇଆ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, 4 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଷ୍ଟ, ବାଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ମସ୍ତକ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଥିବ ବା ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଲେଖିବ ଡିଟୋ ଏଇ ଫିଗରଟାକୁ ଆଙ୍କିବ। ସପୋଜ ତଳ ଯୋଉ ଲେୟାରଟା ରଖିଲ କାହାକୁ ନା, ତାକୁ ରଖିଲ କାହାକୁ ନା ପିଷ୍ଟ। ପିଷ୍ଟର ଉପରଟା କଣ ରହିବ, ପିଷ୍ଟର ଉପରଟା କଣ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବତେଇ ପରେ ପରେ ରହିବ କିଏ ସେ ବାଡ। ବାଡର ଠିକ ଏମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ କର୍ଭ ଭଳିଆ ଆଙ୍କିବ। ଓକେ, ଇମେଜ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ କଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତୁମର ହଉଛି ଗଣ୍ଡି। ଓକେ, ଗଣ୍ଡି। ତାହେଲେ ଉପର ହଉଛି କଣ ନା ମସ୍ତକ, ଯୋଉ କଳସି ଥାଇ ଇଏ ଥାଇ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ। ଯୋଉ 4 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କଣ କଣ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପିଷ୍ଟ, ଗଣ୍ଡ, ସରି ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ଆଉ ହେଲା କଣ ମସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ପିଷ୍ଟ, PISTA, ପିଷ୍ଟ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ। ଦେଖ ଆକୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାନେ ତ ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ, ଟେମ୍ପୁଲର ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। তুমি ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ତଳ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଯିଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ପିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ପିଷ୍ଟଟା 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ତ ଆଗରୁ ଏଟା ନଥିଲା, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପରେ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନ ସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ପିଷ୍ଟ। ତମେ ନର୍ମାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ପିଷ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସବୁଠୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅର ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ଟେମ୍ପଲର ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ପିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଷ୍ଠର ଠିକ ଉପର ପାର୍ଟଟା କିଏ ହଉଛି, ପୃଷ୍ଠର ଠିକ ଉପର ପାର୍ଟଟା କିଏ ସେ ନା ବାଡ। ପୃଷ୍ଠର ଠିକ ଉପର ପାର୍ଟ ହଉଛି ବାଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ ହଉଛି ହଁ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଁ ୱାଲ୍ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ। ଟେମ୍ପୁଲର ୱାଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ କହିଥାଉ। ଆମେ ଆକୁ ଟେମ୍ପୁଲର କଣ କହିଥାଉ, ୱାଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ 3 ପ୍ରକାର। ଓଡିଆର ନାଁ ଯାହା, ଇଂଲିଶରେ ନିଆ ସେୟା। ଆଚ୍ଛା, এটা হচ্ছে কোন পাভাগ, পা ভা গ বলে আমি କୁହାଯାଏ। এটা হচ্ছে জঙ্ঘ। তারপর আসলে কোন বারଣ୍ଡା। 3 ভাগରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ। କଣ କଣ ଆସିଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ପାଭାଗ, ଜଙ୍ଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବାରଣ୍ଡା। ପୁରା କ୍ଲିୟର, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଟିକେ ତ ମୁଁ ରିକଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରେଖା ଦେଉଳ, ରେଖା ଦେଉଳର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟର ନାଁ କଣ, ରେଖା ଦେଉଳର ସବୁଠୁ ଲୋୟର ପାର୍ଟ ନା କଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ପିଷ୍ଟ।
अच्छा ता अपर पार्ट टा कौन कहबा अपर पार्ट आम कौन कहबा बाड़ बाड़ केते प्रकार बाड़ केते प्रकार चारि प्रकार अच्छा बाड़ सॉरी बाड़ केते प्रकार तीन प्रकार कौन कौन आसला ना पाभाग द्वितीय आसला जंघ आउट आसला कौन बारंडा थैंक यू एबे जो नेक्स्ट पॉइंट देखो परवर्ती अवस्था लैटर पीरियड माने परवर्ती अवस्था आमे जोटा को तीन भाग में विभक्त करते से एगेन आमे ताको पांच भाग में विभक्त कर देखो कौन कौन आसला तापर आसला कौन पाभाग जहाँ थिला जो जंघ नथिला जंघ को आमे दी प्रकार कले तल जंघ ऊपर जंघ बुझी पाल दीटा जंघ आगु थिला गोटिए जंघ अच्छा तापर आसला कौन ना बारंडा जेमति थिला सेमति रहिला बारंडा तापर आसला कौन बंदना तापर आसला किसे बंदना ये पांच भाग में विभक्त कर पूरा क्लियर हलो आर गोटे डायग्राम आंकियो आर गोटे डायग्राम आंकियो एटा एग्जाम क्वेश्चन रे आसिले ए आर डायग्राम टी आंकियो देखो मु तुम डायग्राम देखि देछि देखि परछो जेतेबेले तुमे कोनोसी मंदिर बेढ़ा चारिपटे जब बुलीथाओ तुम जब कोनोसी मंदिर बेढ़ा चारिपटे जब बुलुथाओ केबे लक्ष्य करछो ई होछि सेही पार्टटा देखो देखो सबले तळ पार्ट होछि कोन तळ पार्ट होछि को पाभाग बुझिपाରୁଛ ଆମେ ପାଭାଗ କାହାକୁ କହୁଛେ ଯୋଉ ତଳ ପାର୍ଟ ଗୁରା ପାଭାଗ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ହଉଛି ପାଭାଗ ପାଭାଗ ପରେ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ର ଯୋଉ ଇମେଜ କରାଯାଇଛି ତଳେ ବି ସେଇ ଇମେଜ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ର ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଏକା ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଏଠି ତ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଉପର ଜଙ୍ଘ ଆକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ତଳ ଜଙ୍ଘ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ଜଙ୍ଘ ଆଉ ତଳ ଜଙ୍ଘ ଉପର ଜଙ୍ଘ ଆଉ ତଳ ଜଙ୍ଘର ମଝିଟା କଣ ଥାଏ ଉପର ଜଙ୍ଘ ଆଉ ତଳ ଜଙ୍ଘର ମଝିଟା ଆମେ କଣ କହିବା ଟିକେ ବେରୁ ବନ୍ଦନା କଣ କହିବା ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଆଉ ସଭା ଉପର ପାର୍ଟ ହଉଛି ବାରଣ୍ଡା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉ ବାଡର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ପଢିଲେ ବାଡଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ବାଡ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା एवरीवन क्लियर अच्छा ताले आमे एठी टिके रिकॉल कर दउ तुम पूरा एकादे बनेइयो तो आमे प्रथमे आमे पढ़ले कोन ना रेखा दौड़ रो प्रथम पार्ट कहा को पढ़ले रेखा दौड़ रो फर्स्ट पार्ट कोन रहला रेखा दौड़ रो फर्स्ट पार्ट कोन रहला की रहला पिष्ट थैंक यू रेखा दौड़ रो सेकंड पार्ट कोन रहला बाड़ बाड़ केते प्रकार ना तुम मानकर बाड़ को आमे साधारणतः प्रथमे तीन भाग रे कहतला माने ता परवर्ती आमे ताको पांच भाग रे कर पांच भाग जे कोन कोन रहला सभा ऊपर टे कोन कहले भारंडा तापर आसीबो ऊपर जंग मझीटा को छाडी तळ रहइबो तळ जंग ऊपर जंग आ मझी जंगर मझीटा कोन रहता बंदना BAN द ना और सब लास्ट पार्ट का मैं कहूँ तो पाभाग पा भा गवली भजे पूरा क्लियर मंदिर रे पार्ट पूरा क्लियर हला अच्छा एबे जिबे आगु को तापर आसला किसे ना गंडी तापर आसला किसे गंडी पूरा क्लियर है पर्यंत नो झिलिमिली अच्छा गंडी किए से इमेजिन कर सके तो ए जो पार्ट हम जो कहू ए जो पार्ट जोटा कि ऊपर एमती उठी थाए जोटा ताको हम कौन कहूचे गंडी बोली कहूचे बुझी पारछो एट लक्ष्य करो अच्छा ये जो तल पार्ट रहा कौन पिष्ट ये जो ता ऊपर ए पर्यंत रहा कौन ना बाड़ा ये जो पार्ट को कौन कहले ना गंडी बर्तमान आम क्या डिस्कसन करवा गंडी विषय डिस्कसन करवा अच्छा ये ना गुरा किसी मन रखा पड़ो ये आम कि ना को मन रखा पड़ो ओके अच्छा साधारणतः गंडीर ठीक देख मुझे छोटिया इमेज आकार को बुझाऊँ सभा तलटा है किए से तुम रोच पिष्ट सभा तलटा है किए से ना पिष्ट PISTO पिष्टर ठीक उपरटा पिष्टर ठीक उपरटा है कौन ना बाड़ अच्छा बाड़र ठीक जो उपरटा जो रोचे
आको आम कौन कहे ना गंडी आर ऊपर हूँ मस्तक। अच्छा अच्छा आ जो ऊपर पार्ट को आम शिखर बोली कही था। ओके शिखर बोली कही था। तो साधारणतः गंडीटा क्या क्या भितर अच्छी ना डिवाइड बिटवीन बाड़ एंड मस्तक। तो डिवाइन लाइन बिटवीन बाड़ एंड मस्तक। बाड़ आ मस्तकर जो मिडिल पोर्सन टा रोचे आम कौन कहे ना गंडी बोली कहे। बुझा पड़ा समस्त को। अच्छा तापर से कौन गंडी ऑफ द रेखा राइज अप टू सर्टन हाइट देन कर्व्ड इनवर्ड्स। तार अर्थ कौन कहला ना किछि बाट से ऊपर को उठुची तापर से कर्व होची। तार अर्थ हम कौन कहि परिया किछि बाट से ऊपर को उठुची तापर से कर्व होची। पूरा क्लियर होला। ताले गंडीटा कौन कहबा ना किछि बाट से ऊपर को उठुची तापर से कर्व होची। पूरा क्लियर। अच्छा साधारणतः गंडी को आम विभिन्न भाग में डिवाइड करछे। जेमति आसला किसे ना तुम होची पा होची কি কইবিরো রাহা পাগ 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 বিভিন্ন পাগরে আমি এটাকে ডিভাইড করছি। কোথাও আমি ডিভাইড করছি বিভিন্ন পাগরে আমি ডিভাইড করছি। যেমতি রহিলা রাহা পাগ অনুরাহ পাগ ওকে কনিকা পাগ এমতি বিভিন্ন পাগরে আমি ডিভাইড করছি। আচ্ছা এই যে নামকরণ কাহা উপরে ডিপেন্ড করে জানছ দেখো আমার ए पाग तीन टिकिया पाग हो पार पांच टिकिया पाग हो पार सात टिकिया पाग हो पार नौ टिकिया पाग हो पार जोटा कि तीन टिकिया पाग थी आम कह त्रिरथ कौन कह त्रिरथ बोली कह। जदि सात टिकिया पाग थी कौन कह कि बोले सप्तर सप्तरथ कह। जदि पांच टिकिया थी कि पंचरथ बोली कह। बुझिपार समस्ते। तो साधारणतः आम पाग को लेकिन आपको आम रथ बोली कही कमती ना त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ एमती से दृष्टि नामकरण तुम तीनोटी ना को मन रख गोटे हूँ राहा पाग गोटे अनुराह पाग आउ गोटे कौन कनिका पाग। अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये देखिए पिले मंदिरटा ये समझते क्लीयर हल तो देख ये जो मझीरे जो पार्टा था आके मैं कौन कहे राहा पाग बोली कहे कौन कहे राहा पाग बोली कहे। ये जो स्पेलिंग भूल अच्छे यहाँ अनुराह पाग आके मैं कौन कहबा अनुराह पाग। एपट साइड को कौन कह पार कनिका पाग बोली कहि परिबा। ताले आमे तो आपको मु एलाबोरेट करिनी तमे आपको केमती एलाबोरेट करियो देखो। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड राहा पाग बा मझी अंश को राहा पाग बोली कहा जाय। ओडिया मध्ये सिया राहा पागर दुई भागरे दुईटी अनुराह पाग थांती बोथ साइड हैज अनुराह पाग एंड अनुराह पाग हैज बोथ साइड कनिका पाग। पूरा क्लियर जमी एलाबोरेट कली तुम्हें चाहिए ये पॉइंट एलाबोरेट कर ये गोटे जिन कह चाहूँगी आम जो मंदिर भितर को प्रवेश करूँ आम जो मंदिर भितर को प्रवेश करूँ क्यों बाट दे प्रवेश कर आम जो मंदिर भितर को प्रवेश कर तुम्हें पूरी जगन्नाथ मंदिर ये जो पार्ट को प्रवेश कर पाट दे प्रवेश उनको राहा पाग दे आम प्रवेश कर कहा बार दी ना राहा पाग दे प्रवेश कर। देखो गोटे राहा पाग खोला थे बाकी तीनोटी राहा पागरे এই जो छोट कणा बा ठणा आकार रही है कौन थाए छोट छोट ठणा मान थाए जो देवांग माने मूर्ति मान रखा जाए था। पूरा क्लीयर होला समस्त क्लीयर। अच्छा ताले एठी मु टिके क्लीयर होगा तुम मान चाहूँगी साधारणतः आम जो पढ़िले प्रथम रेखा देउलर प्रथम भाग कौन आसला रेखा देउलर प्रथम भाग कौन आसला रेखा देउलर फास्ट पार्ट कौन कहले इष्ट थैंक यू। द्वितीय पार्ट को कौन कहली पिले द्वितीय पार्ट को बाड़ थैंक यू। अच्छा बाड़ सब कौन कौन रहा पिले बाड़ सब कौन कौन रहा पांच प्रकार कही दो ना जल्दी पांच प्रकार ना कही दो जल्दी पाग ऊपर जंघ तल जंघ ओके बारंडा बस पांचटा तृतीय किए आसला तृतीय किए आसला गंडी तृतीय कौन गंडी ये जो गंडी आम जो रहा ये कौ दी जन मझी रहा
ଗଣ୍ଡିଟା କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଝିରେ ଅଛି? ଗଣ୍ଡିଟା କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଝିରେ ଅଛି? ଉପରେ ରହିଲା କିଏ ସେ? ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା କିଏ ସେ? ମସ୍ତକ। ତଳେ ରହିଲା କିଏ ସେ? ତଳେ ରହିଲା କିଏ ସେ? ବାଡ଼। ବାଡ଼ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝାମଝି ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବା। ଆକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ? ତୁମେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରାହା ପାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁରାହା ପାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କନିକା ପାଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛ ଜାଣିଛ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ମସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ମସ୍ତକ। ଦେଖ ଏଇଠି ମନେ ମସ୍ତକ ଡିଭିଜନ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମସ୍ତକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ? ମସ୍ତକ ବେକି, ଅମଲା, ଖପୁରୀ, କଳସ ଆଉ ଅୟୋଧ୍ୟା, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ନାଁ ଲେଖିବ। ବେକି, ଅମଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ଖପୁରୀ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ କଳସ, ଅୟୋଧ୍ୟା। ଏତିକି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେକିଟା ହଉଛି କିଏ କହିଲ? ନା ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ ଯିଏ ଯିଏ କାହା ସହିତ ମସ୍ତକକୁ କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଇଛି? ନା ତୁମର ଗଣ୍ଡି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଇମେଜ ଆକାରରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବେକି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରରେ ଏଉଠୁ ତଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିଏ ସେ? ଏଉଠୁ ତଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତଳେ କିଏ ସେ? ଏଇଟା ହଉଛି କିଏ ସେ? ଗଣ୍ଡି। ଗଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଯିଏ କନେକ୍ଟ କରି ରଖେଇଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ବେକି ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ବେକି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କମ କମ ଆକାର ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କମ କମ ଆକାର ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କମ କମ ଆକାର ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖିବ ଅମଲା। କହିଥାଏ ଅମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଅମଲାର ଏ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ଖପୁରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ କଳସୀ ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କଳସୀ। ଆଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଠି ମାନେ ପତାକା ପଶିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ଥାଏ ତାକୁ ଯୋଉ ସଭା ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଅୟୋଧ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନ କଲେ ମାର୍କ ଆସିବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର 50% ହଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ। ଆୟୁଧ। ଆୟୁଧ 50% ହଉଛି କାହାକୁ ନେଇ ଜାଣିଛ? ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ଆମର ଯୋଉ ମସ୍ତକ ରହୁଛି, ମସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ନାଁ କଣ? ମସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ନାଁ କଣ? କି କହିବ? ବେକି। ବେକିର ଉପରଟା କିଏ ହଉଛି? ବେକିର ଉପରଟା କିଏ ସେ? ଅମଲା। ଅମଲାର ଉପରଟା କିଏ ଆସିବ? ଅମଲାର ଉପରେ କିଏ ଆସିବ? ଖପୁରୀ। ଖପୁରୀର ଉପରେ କିଏ ଆସିବ? କଳସୀ। କଳସୀର ଉପରେ ଆସିବ କଣ? ହଁ thank you। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା କିଏ ସେ? ନା ରେଖା ଦେଉଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ରେଖା ଦେଉଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯଦି ତମକୁ ଖାଲି ରେଖା ଦେଉଳ ପଚାରିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର? ରେଖା ଦେଉଳ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୋଉଠୁ ଶେଷ ହେଲା, ରେଖା ଦେଉଳରେ କଣ କଣ ଅଛି, ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇଛି ଯୋଉଟା ସବୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଓକେ। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ମେନ୍ ଫିଚର ଅଫ ଓଡିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଓଡିଶାର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ପଚାରୁଛି। ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବୁଲେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କିଏ କହିଲ? ପୀଢ ଦେଉଳ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କିଏ କହିଲ? ପୀଢ ଦେଉଳ। ଆଚ୍ଛା ପୀଢ ଦେଉଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଯୋଉଟା କି କାହା ଆଗରେ ଥାଏ? ପୀଢ ଦେଉଳଟା ସବୁବେଳେ କାହା ଆଗରେ ଥାଏ? ରେଖା ଦେଉଳର ଆଗରେ କିଏ ଥାଏ? ପୀଢ ଦେଉଳ ଥାଏ। ରେଖା ଦେଉଳର ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କିଏ ଥାଏ? ପୀଢ ଦେଉଳ ଥାଏ। ବେଶୀ ନା ଆଉ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କ୍ଲାସ ସରିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲଣି। ଓକେ ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ ମନେ ରଖ, ପୀଢ ଦେଉଳ ଆଉ ଖାକେରା ଦେଉଳର ଏତେ ଲେଖା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଲେଖା। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ପୀଢ ଦେଉଳକୁ
आम अदर को ना जानी पीढ़ देउल को आम साधारणतः क्यों नाम जानी जगमोहन मुखशाला ओके एमती दी तीन ना मन रखियो एठी गोटे एग्जांपल दो गोटे टेम्पल जे पीढ़ देउलर गोटे मंदिर ना कि कह पीढ़ देउलर गोटे मंदिर ना कौन कह पीढ़ देउलर गोटे मंदिर ना मन रखियो राजा रानी टेम्पल कैसे ना राजा रानी टेम्पल जे कि गोटे एग्जांपल कहार ना पीढ़ देउल को आम हॉल ऑफ ऑडियंस बोली कही तो पीढ़ देउल को आम दुई भाग में विभक्त करछे गोटे हচ্ছে अपर पीढ़ गोटे हচ্ছে तल पीढ़ ओके अपर पीढ़ और तल पीढ़ अच्छा मिडिल पार्ट ऑफ द टू अपर पोटल तल पोटल दीटा पोटल मझी को आम कौन कही था कांति बोली कही था एति जिनस लिखार अच्छे आउ थे कही दूसरी आमर जो पीढ़ देउल को आम दुई भाग विभक्त करछे गोटे हচ্ছে अपर पोटल गोटे हচ্ছে लोअर पोटल दुई पोटल मझी को आम कौन कही था कांति बोली कही था देख मु इमेज रे तुम देखिए दूसरी आहरी सहज उपाय देख ये हूँ पीढ़ देउल अच्छे देख ये जो पीढ़ देउल अच्छी एटा पीढ़ देउल रे ये देख ये तुम क्लीयर हो पीढ़ देउलर सभा तल अंश को आम कौन कहले तल कौन कहले स्वत तल आम कौन कहबा पिष्ट मन रखियो पिष्ट सभा तल अंश एटा कटि जाइए मन रखियो पिष्ट एटी गोटे जिनस को तुमको कहना चाहूँ पिले रेखा देउल पीढ़ देउलर प्रथम दुईटी जिनस समान प्रथम दुईटी जिनस समान प्रथम दुईटी जिनस समान माने प्रथमटा हूँ किए आसला ना तुम मनकर पृष्ठ ताल तुम एग्जाम लिखिपर जे रेखा देउल आउ पीढ़ देउलर पृष्ठ आउ बाड़ दुईटी जिनस इक्वल पृष्ठ आउ कौन बाड़ दुईटी जिनस समान मुझे इमेज आकार तुमको आउ टे क्लारीफाई कर दूसरी इमेज आकार देख देख ये तुमको इमेज देखा देख ये लक्ष्य कर पे ये जो दीटा फिगर अच्छी गोटे हूँ रेखा देउल गोटे हूँ पीढ़ देउल ये जो प्रथम अंश जो रोचे आम कौन कहे पृष्ठ बोली कहे यही पर्याय आम कौन कहे ना बाड़ बोली कहे दी जनकर समान नुह कि पृष्ठ आ बाड़ दीटा समान नुह कि ये जिनस निज भाषा लिख ये जिनटा निज मुझे लिखी कि तुम लिख पृष्ठ आ बाड़ दी जनकर समान किंतु डिफरेंट कौट थाए ना गंडी आ मस्तक डिफरेंट कौट थाए गंडी आ मस्तक अच्छा ये तुमको कौन लिखार अच्छे पिले अच्छा ये तुमको कही दूसरी देख ये जो पीढ़ देउलर गंडी को आम दी भाग विभक्त करछे पीढ़ देउलर गंडी को आम दी भाग करछे गोटे एटा हচ্ছে अपर पोटल एटा हচ্ছে लोअर पोटल जो पीढ़ा भाई देखा सब पाँच पाँच पीढ़ा अच्छी এটা হচ্ছে অপর পোটল আর যে লোয়ার পোটল ଦି ପୋଟଳର ମଝିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ଦୁଇ ପୋଟଳର ମଝିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଦୁଇ ପୋଟଳର ମଝିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କାନ୍ତି କଣ କହିବା କାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡି କି ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରେଖା ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡି ପଡିଲା ବେଳେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ରେଖା ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡି ପଡିଲେ ମଝି ଅଂଶକୁ କଣ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ ତ କଣ କହିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ରାହା ପାଗ ରାହା ପାଗ ରାହା ପାଗ ସାଇଡରେ ଥିଲା ଅନୁରାହ ପାଗ ଅନୁରାହ ସାଇଡରେ ଥିଲା କଣ କନିକା ପାଗ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିନ୍ତୁ ପୀଢ ଦେଉଳରେ ଆମେ ଦିଟା ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପର ପୋଟଳ ଲୋୟର ପୋଟଳ ମଝିରେ କଣ କହିଲେ କାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଉପର ପାର୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ ଏଟା 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 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବନି ଏଠି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବନି ଓକେ ଖାଲି ଏଟା ଖାଲି ମାନେ ଇଏ ମାନେ କଣ କହିଲ ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ ହେଇଯିବ ଖାଲି ତମେ ଏଟା ପଢିଦବ ଯଦି ପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡିଦବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କଣ କହିବ ଦେଖ ଏଗୁଡା ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥିବ ମସ୍ତକ ଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଟୁ
जो मस्तकटा जो कहली आपको डायग्राम भी किसी करनी खाली डायरेक्ट लिख मस्तक को आम के व्यक्त करछे मस्तक को आम बेकी बुझिपार बेकी पर कौन आसला पहले बेकी पर आसला कौन घंटा अमला घंटा घंटा पर आसला कौन अमला खपुरी कलश अयोध्या किंतु किंतु आम जो डिवाइड करते क्या ना रेखा देउलर मस्तक को आम जो डिवाइड कले प्रथम आसला कौन बेकी तापर आसला अमला तापर आसला खपुरी तापर आसला कलश किंतु इठरे बेकी पर किए आसो घंटा बेकी पर किए आसो घंटा पूरा क्लियर पूरा क्लियर आर एग्जांपल है को ठाकुराणी मंदिर है आर एग्जांपल राजा रानी टेम्पल अच्छा एबे चित्र देखो मन पड़ा एथरा त्रिरथ मुझे तुमको त्रिरथ पंचरथ ओके सप्तरथ एटा कहा ऊपर डिपेंड करे मुझे तुमको कही कहा ऊपर डिपेंड करे त्रिरथ एटा केवल रेखा देउल रहिबो एटा केवल रेखा देउल कहा ऊपर एटा पाग ऊपर डिपेंड करे राहा पाग अनुराह पाग कहली एटा कहा ऊपर डिपेंड करे पाग छाली और सब लास्ट को आसला किए से ना सब लास्ट को आसला किए से ना तुम मानकर खाखरा दौड़ सब लास्ट ला कौन खाखरा दौड़ मुझे टिके वर्ड गोटे लाखी लिख मुझे लिखिनी टे लिखि दियो ये लिख डिराइव फ्रॉम द वर्ड कखारू पंकिन जहाँ कहे से शब्द आसी डिराइव फ्रॉम द वर्ड कखारू पंकिन बोली कहे ओके अच्छा तो ये साधारणतः बोईत कि बोट लाइक सेप थाए ओके ओके बोत कि बोट लाइक बोट लाइक आर आकृत आ मन रख खाखरा देवलटा क्या रिप्रेजेंट कराए मन रख शक्त पीठ मीन शक्ति ओरशिप माने माने माँ को मंदिर को गोटा करता है साधारणतः खाखरा देवल सब क्या रिप्रेजेंट करती ना शक्त पीठ को बुझिपार को पीठ को शक्त पीठ को एग्जाम्पल दबा जमती भुवनेश्वर रे गोटे मंदिर जहाँ ना कौन आसला बोईताली देवी हाँ बोईताली मंदिर जोटा कि भुवनेश्वर अच्छी पुरी रे गोटे अच्छी ना कौन ब्राह्मी टेम्पल पुरी रे कौन अच्छी ब्राह्मी टेम्पल एमान होचुनी कहार गोटे एग्जांपल एमान होचुनी कहार गोटे एग्जांपल खाखरा देउल गोटे एग्जांपल जेहेतु खाखरा देउल को बहुत कम लिखा पड़े तो बास खाली लिखिपर जे खाखरा देउल इज रिप्रेजेंट टू वर्शिप कि शक्ति वर्शिप माने शक्ति माँ शक्ति पीठ को डेडिकेट करा जाए ये बोईत कि बोट भाया देखिया ओके तो यहाँ को वार्ड रू आसी तो ये एग्जांपल दब भुवनेश्वर बोईतालु किसे ना बोईताली देउल आउ तुम पुरी रे ब्राह्मी मंदिर आर एग्जांपल हिसाब से दे पार लास्ट तुम जा कौन ना आउ कौन रहा इमेज रहा इमेज ए सब लेखा लिखोनी कि गोटे डायग्राम लिखा पड़ो सभा तलटा कौन पीठ कहुए आसला कौन पाभाग तापर आस किस जंघ गंडी मस्तक ये जहाँ लिखाई आर गोटे डिविजन जो लिखाई ये भीतर कम कम कर दरकार नहीं जस्ट खाली तुम हेडिंग करके लिखिपर ये मंदिर को आम केते भाग विभक्त कर ओके तो आउ थे मुझे देखिए दूसरी ओडिया पिलांकर पीडीएफ टा डिटो से जिनस तुम मानक जोड़ा लिखेली डिटो ये जिनस ही अच्छी डिटो से जिनस जो जो जिनस कहली चारि भाग पृष्ठ बाड़ गंडी मस्तक जमती आसला पाभाग जमती है तल जंग उपर जंग जहाँ जहाँ जिनस लिखाई डिटो से जिनस इथे मेंशन कराई किंतु तुम काम हो गोटे सजेक लिख इंग्लिश सब्जेक्ट
अच्छा मुझे गोटे क्वेश्चन पचारूँ तुमको तो ओडिया नोट देदेली इंग्लीश नोट देदेली ये जो इंग्लीश नोट टाकू मु ओडिया तो तले लिखिदेवी कि मत कह जी देखिए दबा चाहूँ नबाक चाहूँ लिखिक देदेवी किंतु टे गोटे दी दिन लेट है मंडे दिन देवी ताहले मुझे दूसरे कि पूर्व तुम लिखिदि दीटा पीडीएफ तुमको दे दूचे हाँ मन रख इथुरु गोटे क्वेश्चन ए वर्ष सियोर क्या आर वर्ष आपको नहीं क्वेश्चन आसनी मैंने ए वर्ष गोटे क्वेश्चन बुझा पड़ा समस्त को आज तार रेकर्डिंग देदेवी तार पीडीएफ तुमको देदेवी आपको नहीं काली गोटे लंग क्वेश्चन लिखो मुझे कल सका तुमको ग्रुप अपलोड करदेवी क्वेश्चन ना कौन तुम लिखा पड़े पूरा क्लीयर नो झिलीमिली काली बतेबी आपको नहीं आंसर राइटिंग आगे क्वेश्चन तुमको देदेवी सकाଳେ राति काली आंसर राइटिंग बुझेबी ओके